आज आम माध्यमान मध्यम आ गरिष्ठक यही तीनटा भितर जो पिला जहाँ भी डाउट अच्छी आज से डाउट सब मुझे क्लीयर करी भल भाव वीडियो टी देखो आउ बुझे चेष्टा कर वीडियोटा बुझी न पार कौटी भी न बुझी पाइल कमेंट बॉक्स में मत जनइब जहाँ सार आम ये बुझीपारू नहीं तो ताकू नेक्स्ट वीडियो में क्लीयर करी जो वीडियो तुमको भल लगे तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो गोटे लाइक करदेव और सांगन पाखक सेयार करदेव तुम ये माध्यमान मध्यम गरिष्ठक तुम क्लास 10th अच्छी तुम आगु आगु जिते भी आम +2 जीव कि कम्पिटेटिव प्रिपेयर हम तो तुम यहाँ दरकार पड़ो तो यहाँ गोटे थर भल कि बुझ जोटा कि तुमको आगु असुविधा कर जमी तुम डाउट क्लीयर हो तो डेरी नक स्टार्ट करवा देख प्रथम देखा माध्यमान कहले कौन बुझ फास्ट आम देखा तार डेफिनेसनटा माध्यमान क्या कहुए जे गोटे संख्यक आमर तथ्यावली अंतर्गत समस्त लब्धांग मानकर हाराहारी मापकू तथ्यावलीर माध्यमान कहुए माध्यमान कहले आम हाराहारी की बुझेबा हाराहारी मान जानते ना एवरेज जो कहुए हाराहारी की बुझेबा तो मुझे उदाहरण नहीं पढ़ी आगे डेफिनेसन गुड कही माध्यमान कहले आमको जीटा देथिबो तथ्यावली ताकू सब मिसेइबा तो जीटा तार लोक थे मन 5टा लोक थे मनकर गोटे उदाहरण शुण गोटे तुम गोटे परीक्षा तुम 6टा विषय तुम गोटे परीक्षा विज्ञान ये रखिल साहित्य ये रखिल सब आम सब्जेक्ट 6टा सब्जेक्ट ये रखिल तो पचारे तुम से 6टा सब्जेक्ट माध्यम के तुम कौन कर से 6टा सब्जेक्ट जी रखीच ताको सब मिसेब बै माने हर कौन हर केतटा सब्जेक्ट 6टा सब्जेक्ट से भाई जब 5टा सब्जेक्ट थी बै 5 हर यही टाइप कराए कौन माध्यमान कराए मैंने आभरेज तुम जब बाहर कर तुम माध्यम को से बाहर कर तापर मुझे डेफिनेसन पढ़ाऊँगी मध्यमा मध्यमा कौन कहले ना आमको फास्ट जहाँ भी लब्धांग देथिबो जहाँ भी तथ्य देथिबो ताको आम फास्ट कौन करवा बड़ू सान सजे फास्ट बड़ू सान बा सानू बड़ तुमको सजाई पड़ो आम गोटे काम करा सानू बड़ सजेदेवा जमी सजेले हम तुम बड़ू सान सजे पार कि सानू बड़ सजे पार सजा जाए समस्त लब्धांग मध्यम लब्धांग माने मध्यम लब्धांग को मध्यम कहुए माने मझी मझी जो आसो ताको कौन कहब मध्यम कह गरिष्ठक कहले कौन बुझा गरिष्ठक कहले तुम जो लब्धांग गुड़िक देथिबो तुम देखिबो जे बारंबार किए रिपीट होइछि माने अधिक थर किए रिपीट होइछि सी होइछि तुम कौन गरिष्ठक तो प्रथम आम देखा माध्यमान गोटे उदाहरण तार क्वेश्चन आंसर करवा जब न बुझीपार मत पचार कमेंट बॉक्स में जनइबे सार आम ये बुझीपारू ना तो मुझे भल कि तुमको रेक्टिफाई करदेवी तो देखिए लिजार परीक्षा रखि नंबर बुझे लिजा गोटे परीक्षा नंबर रखी साहित्य रखी से 70 इंग्रेजी रखी के 60 विज्ञान में 78 गणित में 90 सामाजिक पाठ रखी 78 50 यार माध्यमान निर्णय कर एना कौन कही माध्यमान जहाँ तुम कौन हाराहारी सैया तो माध्यमान केमी बाहर आम कौन करवा ये सब सब्जेक्ट को मिसेवा 70 + 60 + 78 + 90 + 78 केतटा संख्या देखा गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा तो 5 रे कौन करवा डिवाइड करवा जितकी संख्या थी ताको सब मिसेब केतटा संख्या तुम रहा गोटे 2टा 3 5टा तो 5 रे मिसेबा जब 5 रे हरवा जब 6टा संख्या था 6 रे था 7टा संख्या था 7 रे था तो एत आपको सब मिसला तुम के बाहर 70 60 78 90 78 को मिसला तो मिसेब देख मिसला बाहर के 385 तो 385 को केतटा हरवा आम केतटा संख्या कहली 5टा संख्या तो 385 को कौन करवा ना 5 रे हरवा तो 350 को 5 रे हले केते बाहर 77 तुम आंसर बाहर तो ये माध्यम देले केते बाहर आंसर 77 बुझिपाइल तो किंतु होची देन तापर हम देखिबा मध्यम देखिबा तापर एटा माध्यमटा बुझिपाइल हाराहारी कहते माध्यम तो जितेटा विषय थी ताको सब मिसई देव केतेटा सब्जेक्ट 6टा सब्जेक्ट कि 5टा से हरिदेव तो यहाँ तुम माध्यमान क्लीयर आउ कि डाउट अच्छी देन ताम जावा मध्यमा को तापर हम देखा कौन ना मध्यमा मध्यमा कहले मीडियन कहती ताकू तार संकेत हूँ कौन ना एम डी तार फुल सर्ट फर्मटा कौन ना एम डी लिखा तो देख जी मध्यम कहले हम कौन बुझे सानू बड़ सब्जेक्ट लिखा बड़ू सान सब्जेक्ट लिखा तापर से कौन करवा आम तार जोगफल कौन करवा मिसेଇବା तो देखिए ये आमको जब पचारुची आमको ये पचार कौन देख जो देखो एन हूँ कौन एन हूँ माने केते तुम लब्धांक 7टा लब्धांक देती कि 8टा लब्धांक देती जब लब्धांक तुम अजुग्म हुए जब लब्धांक तुम माने गणव देखिए जब केतेटा लब्धांक 7टा लब्धांक देती तो जब अजुग्म है कौन कर एन + 1/2 माने तुम जब 7टा लब्धांक थाए तो 7 + 1/2 माने केते
8/2 8/2 କେତେ 4 ନମ୍ବର। ତ 4 ନମ୍ବର ଲବ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେଇଟା ତମର କ'ଣ ମଧ୍ୟମା। ବୁଝିପାରିଲନି? ଆଉ ଥରେ ବୁଝ ଦେଖ। ମନେକର ଦେଇଛି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝଉଛି। ମନେକର 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଓଜନ କିଗ୍ରାରେ ଦେଇଛି 40 କିଗ୍ରା 42 କିଗ୍ରା। ଦେନ୍ ତମର କ'ଣ କହିଛି ଆମର 44 କିଗ୍ରା 45 କିଗ୍ରା 46 କିଗ୍ରା 48 କିଗ୍ରା 49 କିଗ୍ରା। ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମର 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଓଜନ। ତ ଏଇନା କ'ଣ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ସାନରୁ ବଡ଼ ସଜେଇବ କିମ୍ବା ବଡ଼ରୁ ସାନ ସଜେଇବ। ଇଏ ଆମର ତ ସଜେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି ଦେଖିବ ତମର ଏନ୍ ମାନେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଛି କି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି ଗଣିଲ 1 2 3 4 5 6 7 7ଟା। ତ ଏନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ତ ଏନ୍ ତମର ଏଠି କେତେ 7। ତାପରେ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପକେଇବା ନା n + 1/2 କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର 8। ସରି n + 1/2 କେତେ ହେଉଛି 8/n + 1 ମାନେ କେତେ 7। ତ 7 + 1 କେତେ ହେଉଛି 7 + 1/2 କେତେ ହେଉଛି ଆମର 8/2। ବୁଝିଲା ତ n ହେଉଛି 7 ତ 7 + 1/2 କେତେ ହେଉଛି 8/2 କେତେ ହେଲା 4। 4ଟା ଆନ୍ସର ନୁହଁ 4ତମ କ'ଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ବୁଝୁଛ ତ 4ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ଦେଖ 4ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ ଅଛି 1 2 3 4। ତ 4ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ ଅଛି ତମର 45। ତ ଏଠି MD ତମର କେତେ ବାହାରିବ ମା ମଧ୍ୟମା କେତେ ବାହାରିବ 45। ବୁଝିହେଲା ନା ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲୁନି? ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ତମର 7 ଅଛି। ତ n ଅଛି କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ। ଅଯୁଗ୍ମ ସୂତ୍ର କ'ଣ n + 1/2 n 7 7 + 1/2 ମାନେ 8/2 କେତେ ହେଲା 4ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। 4 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି 1 2 3 4 ସାର୍ 45 ଥିଲା ତ ଆନ୍ସର ହେଲା 45। ଓକେ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ନେଇକି କରିବା। ଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ n ଯୁଗ୍ମ ଆସିବ ତ ମଧ୍ୟମା କେମିତି ବାହାରିବ ନା n/2 ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ତାପର ଲବ୍ଧାଙ୍କଟା n/2 + 1 ଓକେ ତାପର ଲବ୍ଧାଙ୍କ /2। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସାର୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ଆମେ ଦେଖ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗଣିତରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 87 95 63 53 69 72। ତ ପଚାରିଛି ଆର ମଧ୍ୟମା ବାହାର କରିବାକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଯୁଗ୍ମ ଅଛି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ତ 6 ହେଉଛି ତମର n ଯୁଗ୍ମ ଅଛି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆଇଦର ତମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ସଜେଇବ ନହେଲେ ତମେ ସାନରୁ ବଡ଼ ସଜେଇବ। ଦେଖ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇଦେବା। ତ 53 ତାପରେ କି ଆସିବ 63 ତାପରେ 69 ତାପରେ କି ଆସିବ 72 ତାପରେ 87 ତାପରେ 95। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ n ହେଉଛି 6। ତ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଥିଲି n/2 n/2 କଲେ 6/2 କେତେ ଆସୁଛି 3 ଆସୁଛି ମାନେ 3ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ଓକେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତ 3ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ ଦେଖ 3ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ହେଉଛି କିଏ ତମର 69। ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଏ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତା ଆଗ ଲବ୍ଧାଙ୍କଟା ମାନେ ତୃତୀୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏମିତି ଲେଖିବ ତୃତୀୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଚତୁର୍ଥ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବାଇ କେତେ 2। ତ ତୃତୀୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ 69 ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 69 ପ୍ଲସ୍ ଚତୁର୍ଥ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ 72/2। ତ 69କୁ 72ରେ ମିଶାଇବ 141 ବାଇ କେତେ ହେବ 2। ତ ଆନ୍ସର ହେବ 70.5। ଦେଖ ଏଠି 70.5 ତ ତମର ନାହିଁ ତ ଏଠି ହେଉଛି ତମର ଦେଖ 70.5 ତାହେଲେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କେଉଁଠି ଆସିବ ଏଇଠି ନା ତାଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କଟି ଆସିବ 70.5 ଏଇ ମଝିରେ କିନା ତମର ଲବ୍ଧାଙ୍କଟି ଆସିବ। ଓକେ ଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲ ଅଯୁଗ୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲ ବୁଝିପାରିଲ। ଯେତେବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ଥିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା n + 1/2 ମାନେ ଯେତିକିଟା ଅଯୁଗ୍ମ ଥିବ ସେତିକିରେ 1 ମିଶାଇକି ତାକୁ 2ରେ ଭରିଦେବ ଯାହା ହେଲା ତମର ସେଇ ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ଥିବ ତ ତାକୁ n/2 କରିବ ବୁଝ ଭଲ କି n/2 କରିବ ତାକୁ n/2 କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା 3 ବାହାରିଲା ତ 3ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତା ଆଗ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବ 2ରେ ହରିବ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ତମର ଆନ୍ସର। ଓକେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ମଧ୍ୟମା ବୁଝିପାରିଲ ମାଧ୍ୟମା ବି ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠକ। ଦେଖ ଗରିଷ୍ଠକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଗରିଷ୍ଠକ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଛେ ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯିଏ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଯିଏ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଏ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠକ। ଦେଖ 3ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ବୁଝଉଛି ଦେଇଛି 3 5 7 3 8 5 8 7।
ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠି ଦେଖିବା କିଏ ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖିଲ 3 କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଥର, 5 କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଥର, 8 କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଥର, 7 କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଥର। ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଦିଗ ତ 2 ଥର ଲେଖା ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଗରିଷ୍ଠ କେତେ ହବ? ଯଦି ସବୁ ଦିଗ ଏକା ରହୁଛି ତେବେ ଗରିଷ୍ଠକ ଏଠି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠକ ନାହିଁ, ମାନେ ଗରିଷ୍ଠକ ସଂକେତ କ'ଣ ଏମଓ। ଏଠି ଗରିଷ୍ଠକ ନାହିଁ ହେଲା, ଗରିଷ୍ଠକ ଏଠି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା, ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖ 2ଟା 3 ଦେଇଛି, 3ଟା 4, 5 ବେଲା କେତେ ଦେଇଛି 4ଟା, 6 1 7 2ଟା ର ଗରିଷ୍ଠକ ବାଜିଛି। ଦେଖିଲ ଏଠି ବାରମ୍ବାର କିଏ ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି? ସାର୍ 5ଟା ଅଧିକ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, 4 ଥର ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଗରିଷ୍ଠକ କିଏ ବାହାରିବ? ଯଦି ଗରିଷ୍ଠକର ସଂକେତ କ'ଣ ଏମଓ, ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ ବାହାରିବ ନା ହେଉଛି 5। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 1 2 3 4 5 6 ର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଲେଖା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗରିଷ୍ଠକ କି ହବ ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠକ ସାର୍ ନାହିଁ, ଗରିଷ୍ଠକ ଏଠି ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ରିପିଟ୍ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି 1 2 3 4 5 5 ଆଉ ଲେଖିଥାନ୍ତି 6 6, ତ ଏଥିରେ ଗରିଷ୍ଠକ କିଏ? ଦେଖ ଏଠି 2 ଥର 5 ଅଛି, 2 ଥର 6 ଅଛି। ତ ଏଠି ଗରିଷ୍ଠକ କି ହବ? ଏମଓ କି ହବ ନା ଉଭୟ ଲେଖା ହବ, ଉଭୟ ହେଲା, ଉଭୟ କିଏ ନା 5 ଆଉ 6 ଏଠାରେ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ। 2 ଥର 2 ଜଣ ରିପିଟ୍ ଅଛନ୍ତି 2 ଥର, ତ ଏଠି ଗରିଷ୍ଠକ ଯଦି ସମସ୍ତେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଗରିଷ୍ଠକ ବାହାରି ପାରିବନି। ଓକେ, ବୁଝିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି MO = 3MD - 2M, ଏଇ ସୂତ୍ର ପକେଇକି ତମେ ବାହାର କରିବ। ତମର ଯାହା ବି ଗଣିତ ଆସିବ ଏଇ ସୂତ୍ର ପକେଇ ବାହାର ଦେଇଥିବ। MO ଦେଇଥିବ, MD ପଚାରିଥିବ ଆଉ M ଦେଇଥିବ। 3ଟା ଭିତରୁ ତମକୁ 2ଟା ଦେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପଚାରିବ। ଓକେ, କରିପାରିବ। MO = 3MD - 2M। MO କ'ଣ ନା MO ହେଉଛି କ'ଣ ଗରିଷ୍ଠକ, MD କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟମା, M କ'ଣ ମାଧ୍ୟମାନ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପକେଇକି ଯାହା ବି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବ। ଇଏ ଥିଲା ତମର ମଧ୍ୟମା, ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ଯାହାକି ତମର 10ମରେ କାମରେ ବି ଆସିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ତମର OTET CT କିମ୍ବା ଯାହା ବି ତମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ତମର ଏଇଟା କାମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବ। ଏମିତି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ତମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।